नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अक्टोबर 2024 रे केमिति रहिबो राशिचक्र दशम राशि मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय में विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु तो चलते आरंभ करवा आज आलोचना चक्र अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो मकर राशि शुभाशुभ राशिफल। ये मकर राशि जार अधिपति ग्रह होउचंदी शनि। मकर राशि शुभ बार शुक्रवार शनिवार घातबार मंगलवार। शुभ संख्या 3 6 8 शुभ रंग नील हलदिया कला। दर्शक बंधु ये मकर राशि अक्टोबर मासरे कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि बृहस्पति, मिथुन राशि मंगल, सिंह राशि बुध, कन्या राशि शुक्र केतु रवि, कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछन्ते। ए गोचरीय स्थिति ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास मकर राशि जन्म होइतवा लोकंक पई प्रायतः मिश्रित फलदायक रहिबो। अक्टोबर रे आपनको स्वास्थ्य सुविधा मिलिबो किंतु निज भूल हेतु आपनको असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़ी पारे। कारण आपण निज स्वास्थ्य प्रति असावधानता अवलंबन करिवे एवं यही अवस्था आपनको असुस्थ करि पारे। कैरियर दृष्टि आपण किछि परिवर्तन देखि पारंती। आहुरी मध्य चाकरी रे परिवर्तन होई पारे एवं आपण एक नूतन चाकरी पाई भी पारंती। जदि आपण एक भल चाकरी रे अछंती तेबे आपनको स्थानांतर हेबार मध्य संभावना अछि। व्यवसाय करुथबा लोकंकु कठिन असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो किंतु यह क्षणस्थायी। खूब कम दिन भितर तांकर एही अवस्था परिवर्तन हो जिवो एवं यह व्यवसाय रे सफलता पाई मध्य सुजोग देव। प्रेम संपर्क पाई एही मास अनुकूल हेबो एवं आपणकर विवाह हेबार संभावना मध्य रहिछि। तेणु आपणक पक्षर कौनसी भूल करंतु नाही। पारिवारिक जीवन में चाप ह्रास पाइब, परस्पर मध्य प्रेम वृद्धि पाइब एवं आपण पारिवारिक जीवन को पूर्ण उपभोग करिवार सुजोग पाइबे। छात्र मानक पई मास अनुकूल हेबो एवं आपण भल सफलता पाई पारंती। एही मास आर्थिक प्रसंग रे मध्यम धरणर हेबार संभावना अछि। दर्शक बंधु जो मुख्यतः ग्रह दुईटी विषय आम आलोचना करती राशिफल विचार करने समय से दुईटी ग्रह होउछन्ति बृहस्पति एवं शनि। ये दुईटी ग्रह आपणक राशि पाई बृहस्पति पंचमस्थ एवं शनि द्वितीयस्थ। प्रथम यदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेबे बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम एवं एकादश यही स्थान में अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। बृहस्पति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतार कारक एवं सत्पथरे जीवापाई प्रेरणा मध्य देइथांती ये देवगुरु बृहस्पति। तेणु बृहस्पति आपण राशि पंचमस्थ होइथिबारु निश्चित भाव में आपणक बृहस्पति शुभ फल प्रदान करिवे। तेणु दर्शक बंधु ये बृहस्पति आपण को क्यों क्यों क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करिवे ना जदि आपण व्यवसाय वाणिज्य करुछंती तेबे सेथिरे मध्य बृहस्पति आपण को निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करिवो। आपणकर आय वृद्धि पाइब, अजथा खर्च कमिब एवं आकस्मिक भाव में आपण अर्थ लाभ मध्य करि परिबे। जदि आपण शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछंती ताले ए समय मध्य आपणक पई अत्यंत शुभ मुहूर्त आनिदेव। आपण जो थिरे भी अर्थ विनियोग करेंगे से निश्चित भाव में आपण भल लाभ करेंगे। एवं आध्यात्मिकता क्षेत्र में जो व्यक्ति मैंने अच्छा से मैंने आध्यात्मिकता क्षेत्र में आहुरी तांकर ज्ञान वृद्धि पाइब एवं से आध्यात्मिकता बादी आड़ को आहुरी आग्रही हेबे। विद्यार्थी माने यह समय मध्य
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ପଢ଼ିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବେ, ମନେ ବି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ରାଶିର ପୂର୍ବ ରାଶି, ପର ରାଶି ଏବଂ ସେ ରାଶି ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନି 7.5 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ରାଶି ମିଶି ଶନି 7.5 ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଶନି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ବା କୁଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଶନି ସପ୍ତାହ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଫଳ? ଯେହେତୁ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତାହରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ଶନି ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ବଞ୍ଚିତ, ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶନି ସପ୍ତାହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ରାଶିଫଳ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଶୁଭାଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ଶନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଓମ୍ ଶಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ 11 ଥର ହେଉ ବା 27 ଥର ହେଉ ଜପ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ପାଠ କରିପାରିବେ ସେତେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିମ୍ବା ଶନି ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ, କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।